राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम जय जय श्री वृंदावन श्री कृष्ण भक्तबिंदुगण आजकेर फाइनाली आसलाम राधा मुरारी मोहन मंदिरे। तो एखाने आजकेर वैष्णव सेवा छिलो मुरारी बाबार महा तिरोभाव तिथि छिलो तिथिटा হয়ে গেছে বৈষ্ণব সেবা হয়ে গেছে। তো এখানে অখণ্ড মহা হরিনাম কীর্তন চলছে। আমি আস্তে আস্তে অনেক দেরি হয়ে গেছে এই জন্য আর বৈষ্ণব সেবাটা দর্শন হলো না। প্রসাদ তো মিলে গেছে, এখনও প্রচুর পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রচুর এখনও প্রসাদ পুরি লুচি এখনও ভরে আছে। এখানে এখনও সব সাধুরা বসে সব প্রসাদ পাচ্ছে। राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, बोलो महामा वैष्णव सेवा की जय। अखंड महाहरिनाम कीर्तन चलছে, আপনারা দর্শন করছেন।